Yo, okay. Be moli be content now anyway. Fama no kera bareng haglo bali be kam mobe wate watu ani be dawoda. Nyama kinda mbere samanela mbere sambal police law. Gaide pansera sambal police da malum police member kiyo de la ni de wai. Mbere sambal police la anyway. Adum sama mbe sasla sama yana yela program okay because ndani te bela famar banalo njiberla albe yam fala nyela condition okay nyale mo apuru yalo ndolu bika mfonyandino nala mamma ko mo Facebook or al salam ko be WhatsApp group or kono all the time yo so anyway bi okay konsina jam nale kacha kunun na lansambo janna audio dole so do bari anyway malam fo odi meri namu bang ba kunu nen naso to yakinya nan e ka ko me usien dawo aw kam fare bak anyway ala kuma kanu nek yo ngambe nanna program fo dat le on be live le taw nalo maybe ne mbaydan se ko allo nga fo mbe live le te wo no nim pare dan se ko lo sa na start yo nko moro connection ma mbe dawo malo be min do ma fanno nga fo mbe live le te wo mbe Facebook ko maybe nim pare dan be ko man inshallah yo comme no abe kamfari mbaka jisobe bori mbaka bar janni be dunna ko no mbe mo kutol men yalon ko dun tan NPP birin sandu fo nyomi kata badi bu kiyan jara mbafule be ko welcome na kaira patioto balafa patioto ina patioto harje patioto but special welcome bo dilan na dipita wala me ya lon ko alhamdulillah rabbil alamin amalle pour ka toñaaje baren sa fono ko ay toñaaje junale bari no mobe be ka woli no nyola fo do lo wol se la moy folo yaaje fo jannin ko ya lon ko ko li katra tembo men to ni wolu na to wakula na faka wara baake bari ye ayeje nun junale adum asunta to nyara nun junale bar fa kafintin kannan nin time wala wonna fa wartan fe baake adum content ala pa bari be time wol to time mo mi ara ko kunu ninko mol kadun na napati le mol kadun na napati le mol kadel ko ñun be diam ken sawonna bari bimbe kambe nyolo kono mbe sulare député kuta kutolla bari amanke mbe sawoti pour carte fo ke député carte fo ke ni wading ni aja keda drum comme ça yale keda même fana ndara be duwala alma ale nemo kay ay kafaro kay asaso arjanal jannatul firdaus bari no ala nata ke sain carte fo le mina ke kanje nata kalam ta ko no pati fula wol kafuda walla men siada wodi pour ka wasira wonyini yo bari be ye nyatlim men la wala mu NPP patrioti adamo baro la patie bo le kele kam bari niaje e ko niaje no bay sankara la kafo ako niaje sulwolu nimbali la bunkilo kono ako do salon ko no fotilu la sanjol kada ba I think bay sankara la manni ka kawna bari nyinam toñat okay birom jallo anata fintin kannan wo tembole la odo gambe be yalon ko toñado ya yara fa mo kensen bi kadun nimpatioro mo kuma ballel kadun nimpatioro dipito fele me yalon ko nimmen nu lota pour ka carte on yini même mama kandati anyway nim wala lota barbi ala nata ka dipité kudo bota nan patio do anata kafun dolma womo ala tentu balde sakwata mama kan fauna patio
womu ala tento balde adu womu lafare balatin tole odon bafla dum yako Mr. Jallo ko welcome to NPP National People Party banko diwo bele tam wala yatinne yatore ka fa ko NPP adum muno men yalon ko yakada ko ka fokanin fonnin kew sambanan kan bafle ko ala baraka ale ku kenda balak adum non nyamira gambe be yalon ko tonya yarfam NPP party be wulu kanne lungolum adum abe yurwa kanne lungolum adum molbe dum ken jere lungolum bari niaje no anyway ndole bikana live all the time amanke bisho dama bari campaign be kerim banko kan adu wo mol fana ni be programme play kasam na nim platform do nim page la kan wayati nako no ndole bika fintino bari mennu ba kan nambe tan lambe jay la bari nyabala lungolu moli ba ke kanne yo to mba fala birem yako welcome to the party ndafa kundi wona yala nambata no kadundi na groupol kono whatsapp groupol kono Seku Maro ya kinyanan adu ino a kontanta fana puruka kafumma a sewota puruka kafumma adum ay ala dani menna ako ale wala kay wala mu alam ning ata adam barol be tonya kan alama ale nyaandala ale ndunda kan woto womu kayra balati be tonya la ka wala yatinna ale ni kende ba sambankanna anyway Usain Dabo nin tarat la topiko do janne be dunna nin la dodo abe mem fo kan ko mol leli be bulu dinkra beto bada ko mol concern ba mo jamala message o kinyana birum kunun sudo mfana fo mo danday ko ku keta itolo ko lonne badi mol leli beto le la beto ya jala Usain be political tamandika abe political tamandika malon kun toliyo lonne abe damin to keka Usain Dabo tatin nan toliyo mo kendol minan ko loyal taman sakunda man sakunda wol bay mol men yalon ko kuriya da man sakunda ila kuriya lon banko dinkengol duwata alama ale mo kurunu bondi ni man sakunda kono ale wollel bondi adam baro wollel bay mo ko teje men yalon ko bi alhamdulillah baka bay dinkira ado hanna tare be bul je fanan wota bay la je bari ka information men dila wota tolba fle ko wonta toñati adam baro gambe be ya kuma ni men ko kayra mansa fo mo dol fono yalon ko ya tole kay ko kayra babaro mine wo sabu wo mu meya lon ka lafta kayro le la woto wote dunnet la kafo kono kafo meya lon ka teta pour ka fitino wulinde woto mamira adam baro doka ka futeyre ka fitino wulinde woto bani momo randi yaaje no nindi bite carte fo meya lon campagne meya lon ko ba kono ten momo ba folo kan internet woto momo en nanom ne son lumoje ibalo nala ko to nya be damin to NPP party Gambia banko ta woto sai adam baro be jamal fitnandi la Usain Dabo jarata minela fa adam baro ka police soldat no ka ballero dila ka adam baro den ko dila ka fo ko alta do Usain Dabo la ka fo kon hani man kunum fa da bar bi man jaranto le wala iman jara banku duniya wala Gambia dinkandol melni Gambia kanu Usain Dabo man jara wala wala adu Usain Dabo te jarala wala Gambia banko e jani Gambia banko dum fitino kon never impossible bar Gambia nol be sulari menna wala mu kayroti adu wali atni ya adam baro tambindi adu nyaaji ko adam baro wo kayro taman solel samanan bari nyaade nin TRRC wolbe minanan kayro le ya sabu malla fi kanjo nyoto iko yakuri yake yafo na yamfa nyoy bari nyaaji sana sabal ato ko yara sanji mo nim fula ba bira dara TRRC ake mennu fonula wol fonnel kay yamfate nyina mu kayra ya kayro taman sode adu nyina mu kayra mo fanana baro adam baro lo samana bari ala ko hanata man satalla kaka yamfale inna allaha ghafurun tawwabur rahim ghafurul junub isa ku jaw ke nyawnyam mi ya ala dani kafarol ala ka yamfene sabu hadama de dum molbe yamfa kan noyne lungolum Gambia banko kan TRRC bira danda modol be kamfari e kewol fada e fawol fada e diwlu fada biri yesana sabari diam ko moy TRRC akumbota ay haka dani e koy yamfate Gambia dune bala fa sotle jamalo sama banko ka wala mo adam baroti ala ko Usain Dabo ko adam baro mansula fenna Gambia nama ka kayroti adam baro mansula fenna Gambia fo tenko adam baro mansula fenna Gambia fo yurwa nyimbe mu tonya la nyaabe taman so jamalo ba fa ko wonte tonya adam baro mansula yurwa bira wulin ko la silo da silo mi alan ko sanjit jelu bir Gambia fan solo silo na mande da adam baro le hade da wada sula da yurwal
birin adam baro nyomi ko la halakan silota hakalan silota aya silo yela be deda kan wota yurwa man solo mun nyinti je kiyam me yalon kon tol nar bi kan mira kuran tol ka folo silo adam baro kuran samana ko al bi kan nyim fo bare be nyina di dalla folo ay stadium lo ya stadium wota sanni mal ma ni man solo yurwa wala na birin nyaaje ko kata biro le yela kuina la ngere ta ko tamandi ama ko nyen forum mo kon dañ na damba ciusel la audio janyan da birabe diam kan abe jela kan bar eni wen man diama ko la nin diam da ko fan na man tam minute sabala na kewes groupe ko mbe jele kelale bar na mem foy wala mo nyenti ko usenda bo mal to bita kan kiyande biramo kendu be kombene ke ko usenda bo biring akadam aboda mail to anana ma singolo kiyam akada foreign minister di anana ma singolo kiyam akada vice president anana ma singolo kiyam birin kiyam ko le nyim foda na ko mbatu ndata kiyam bar mbita kiyen nyaadi de wala kiyen do men yalon ko woluma silo woluma no sila jamala kada kiyam mbatu ni wole de nyoro banna fombe biro lo la kiyam wose kenna tanya sababu de kiyam par biri tar kiya kita malonet nyaay mineje itade ni gina bisaw gina kona kir malam be banku jamal fere itade ñu wolle la nataru le koy yo ta kuina la ngoy barani do men dal ko kuina la kada lu mo laje narman sije ni nya won nataru je nyandal no ko man ka kuina la because of malo kiyam ko li bika dum kunta ya adu nanata dum nakunta ya ko kiyam ko be sulari men na wala mu yurwa ndol narma yurwa so be sulari wala otam den laftan men fo Usain Dabo manam fo mo yalla message wala moy abe même fo kan ko SIS wala lu lafte tol attaque la hani mantaro jamano kan SIS sol men beje wala yalla na kunu mina tambina wala nyabe TRRC la le baadi be kan mo de fandu na problème ko na because kunu ya dembe menu dundi problème ko ya dembe be Victoria Ginade wala be malo ko na Gambia momo sida TRRC ibe la kunu bara jawo 50 kan ibe malole kono woto mota sonna samo nyo yesor adam baro yedu woto bar adam baro to man sati de fone mem malonde ndaka wala foyi wala nanko mota ndenen adam baro kien la adu mota nante en ko di adam baro la mo mat nante ka adam baro fasa ita men kanji be den ita man ta convince pour nte adam baro fasa adu ita men fane beje itla kota nante kam fa fonnan ko di adam baro la ndaka nyina fo because nte al no mum ne mo sifat aya fanji ay mo bele bunya hali dindem adu ya nana bika fem fo memman ka banko la kayro tani nyaata Usain Dabo kemira adam baro ba adam baro bige mira Usain Dabo ko e may na ba la kumo fon fala jere to la ka na do kumo fon fala mol kam mendi Usain Dabo bara bi ka to ko bari na la kumo fo mol ka di de ka ko Usain Dabo o kuma ko na bol fon du fala a jere to le katara fo kam because nyi minamo ibika kuma nya ko sako fan kap de SIS solta kawol de da pour men be fitno boylat la mol kam ako niaje la fata bali la pra kanalo kate fo yala Usain Dabo kunu mol ya fo na fo man son nan dankol nim constitution kuron na fo ba flo ko Usain belola ngoy ko Usain de lola Gambia ata keno la man sadi kewo na man sudi ko Usain Dabo man sa Africa kono iko na sa no fom fo man dambu bar birin anata na ya bali atako jama'a ya bali atako adamu baro le ba ta bali kan hani men ya constitution da walla ya ta bali because of minamu atla interest da mai no ibulata o da male no yo da male gibe yo da mal to buko kono man dam siri man sa ale bo kele kan pour wala man sa be banna nyaadi banko din kendo le nyineje gambe din kendo le nyineje banko kan la le nyineje yaje ko yurwa men be kekan nim banko kan den Usain Dabo dam mala ko man nyanna tinna ko esto ata ko hani abali lola ni ibada soron ko woldo dia ka tabe lola le ni ata ares men ni ata soro ibada taramail toure ndolbe sularen kayrolla bare membe keri mem tonyadi Dabo be sularen fitno la banko ka adum be gambe dum be dan la men no ba noma alije Dabo ko dam mala ko kana modunde por remo kon because abe ni men bela ten janne next election abe tarra fitno dam mala fola abe tarra fitna ko mola fola ka molu kampandi fo ay molu dundi fitino la baranko atlo ko kane dundi fitno ko na molle faada la kola bi ko lu tofo bi molle soron dala kola aya kodi wala birin e ko wasi
ko Ecos ye kidio sambaje ye ay mollel to sabe men yalon ka da jikita wollella ye kodo di wollella ani nodol men be soranda o mol men be soranda moman ko di soro ye be siri las dimbal ko no mo jaman jamon nello ibe torari bayri nda fala ko mennu ka adam baro sogonda wolu data ji bari mennu fon be UDP adu soronda tan la ko 2016 Usain Dabo mo wolto ke je Ecos la kidio ko atenala nyaton ko ke mese wolu mo sane wala ni mo ko dawno walla le ko do sora la executive ko no na man ko wolti mo ko dem man ko do sora je san jamal be fan soro na wala ko la ko dem ni election men be keren tan bare ko ha ni aje be nyim fero be daka tan mama kande men kafuta nyoma bare sembo men be tolla o sembo de ak mere sembe be walla yalla won nyanda Usain malla la pour ka mama kande to fala ko mo kono mama kandala video nyamira kunun ko janne nyabe ibo la fa fo kunun ko bala mbay ibo ya post ala video me na be Usain Dabo wakasi ako kasi siron konon mol kasi siron kana baro kasi siron konon mama kandale o kuma kan fo biya kan wol ka kaf adu birata misteri mile to abe mile to kono wato men e ko kwale sono e kafu nyom banku din kendo lo kafu nyoma mama kanda ka de laleka ni mama kande dam malen bi Usain Dabo betara mile to bara memiro bela to adam baro kelo kamma adam baro jampa kamma ka adam baro batar wodoron kamma akabe mama kande la fasala bari ni election betla dala to karoti lo wara wala tilisay albe ndolla el albe slo kan tarafari na tep imbita na dibdo dan na state house karoti lo wara wala karoti tilisay bari do ko tilisay de na dibdo bonna na bolon kono kasey bari inshallah wolum albe manol kanjala farina teb mbel na dibitol bonde kanjana mba sambala banjo ota bay bari hanni memma fu moy gondal ko hanna atal nun ko campaign fo mu mole manke ndolbe wi nawla bari molbe campaign lo odlando wonta mo chakanel tide du sano be siloka Maimuna Sise Dabo be siloka wo famata campaign wala moto fono ala si aka jada be siloka Maimuna balde wolo ani moko dem bare sidin jay wo ni nyawo de ka kamfale e bige la fawro so sidin jay wol be siloka la min cham wol be siloka so hannatar wol fonu be ma wuli hannatar wol fonu dam ma wuli ya ko fonnin kewol dam mala bul ya ko ni mun don kollel bul pour ya campagne ka wallahi la jine no hannatar yudi hannatar Usain Dabo lota hannatar Usain Dabo lota nsabu te sako fam jama gambian kolu gambe dinkira be ya lonne mine be kering adu mine mun nafa dibitol min na ko be bulu bi wol mina kan domanding information wol mina kan bari ta dila folo baran kam même fo fengo wato le bala adu be wato le badoka bara même fo ka ko ha mole même plan yala dibitol nala kiyama no kan kuna e wala fala diamo kon Usain Dabo lo odio bari Usain yalla na ko ata fo be fo kala dibitol be je men yalla ko e bi kala executive meeting ni bi ka mabe wol so wol be ni wol tema bi a je ko men ko wol mina kanne wala ata kon tollel be fitino dundi kanu wol tema comme ni wol boda yako poldi ko wala te dolbe sularu wala adu leftale na wol doli bi wol fana ka kullo lel din tolla ni wol bota wodo science en doldo Usain Dabo kullo so no mbe sulare men adu nin tolle o so don fana nyando dila mollella mbo taman la na politiko la nyame wol dolte findel di tolle bata fana mbala men yaran ko mun tolle mollel di adu wollel ka information o din tol fana ndol fana dol to fala yaran kuna ta be mollel to fo kam police la ka wollel to fo SAS ndol yem men lon tol to wol fala yaran kunu len ko mama kande ko ila executive ko na mo so yele men ka kullo di na ba fana nyele yefan oto nina fo Usain Dabo bi Usain Dabo nyanda sonnal because biya nyaajele député do la bon na la patio na na patio ka oto nin ko yoko ila mitin la do ni la député kam men be kajan ka moyle aka futa male na botal la bun kono damin to ka futa ni ndol mala o kane so o kana ke dawte ndol ye mol wol ndol ye na dinkira kule sai ye mol men tuje ndol sobita mo mola na bayle sobita mo mola hanni me bay bi kan na kullolom ibi kan na kullolom because nalon na mine mudu sulu saji malo wol bi kan ton la kullol adu tala kota tin nan toli jikita men la Usainu nawolu bay
bari député jelu na mente bulu adu mina mentale bulu janne next election o be clé doubt la ite fono be lure ba fa nanda ha bari na mem moy mem do kulloto bi ndo fa bari usenu abenen liamo mem bera ten nakadro mem be jen toliya lon mbelola mem be jen nalon nen tolta fitna wulin lawla adu mota fitna kelawa wo luwale be lane luwale nyanta tamala won bari be fiero menna pour na konsan kata damindo ndoliyo to jela adu boto tama kanne fana ndolla konsan boto la already adu ndolto fana moye like you know na do to kullo to nyami benim fana la kullo wala nyam ite tara fana mole ko ha mbelola ndol man ke lote mallo ndol man kyawala bari ite la konsan be damindo mem mula kullo de iko man la finna mello ndoliyo lonna adu boto tama kanne suto ni ndol boto tama kanne adu bajela ko fanante kala wala fata men nata kala ila fata men na jata kala Gambian kol Adam Barrow de mota fala ko ay nyine fo kumodo meye mo baram ay nyine ke kebaro to meye mo baram mona do fala na ke fanan hada madi yara timma bali ala moti bari no ma mira ko do minnale kaka kamma kamo tora kamo jarabi ka kuma jaw fo moye hani mo mira bar hada madi manti ma sa kenol bari Gambia de ayo kanule Gambia diwnu ayol kanule adum ay patio bela kanu ni ala interview la moy kunu ay memfo birin journalist so anyina ka kay ko namoy ko inin kar wolle lafta ko wale sono kala ko hani UDP anaso ko wale sono kenole political lam nema useni wala mala president Barrow wala biri ka ko namoy ko ni APRC le lafta ko wale sono kala ko hani UDP la mu ni lafta ni sa kenole wala mu political bari no aka tamen solde kayden la ko politiko hasili yam masoto moye politiko jam fam masoto moye politiko kuri yam masoto moye politiko nyoti nyam masoto moye ning atara ya surata UDP men sonna la kumo ko nata fala ko ni UDP bakela ato fala oto membe je Gambia ndolel tam Gambia adum Gambia be do kuno la nyaadile fon seddeta nyola na Gambia de da nkana nyojibe karbeten no president membe nyaado anila minister men be la do ko wala maybe no nim wol ma keku silo nyini be futale ma dami ya fo barente na minister lu ne respect bad information minister Ibrahim Silla nka fayno ka tele mun na best minister he's my brother aduntala best minister Gambia na ministry kono mba fo ka tele na dia tella because of minamu ni kala programme wala ma ka menke radio fla bodam kono e ka interview je anani journalist sol ka diamo men ka loku aka kumo sambe na nyama ka jabi nyami e kala no ko men ko no feate kering adu nyun yela banko kanle adu nyun man taratinyar yela banko kanle e man taratinyar e be do ko ke kanna anyama fanan anin ngane sene afanan wata limbe kafu nyoma wala ba waktil no la nyaadile ndolle be fa sala ndolle be sembentu yala ndolle be nakano yitandi la na banko la folo itolene la kano yitandi yera do ko keno nyama bar nin tol ya yitandi comme ko UDP na la molbe nyami ndolli fanan kada o nyama e ba del ko tela do ko keno wala mera banko kanu Usen daw kaka moro lal kumande pour ye duwa banko jawolu ale wol be tinya hani banko jawol wol tinya tale men mu banko jawte ale wol tinya ale la place wol tinya ale adum wol nanta place kelle so no la banko kam because man la banko la kayro ala kurum o jera ba fo ka woldo banko jawlo banko dinkendol wolle be do ko la say wolle be marali banko la di say banko na flo marali wolle bulu ba ke ka kedla banko jawlo wol tatale ye wol bayle feren wolta dun nana man sakunda hono ko rek adum man be fanambe duwala wala ala kana wol nyaati na man sakunda ala kana na man sakunda nyaati wala because wato me beje imalla fi kayro la banko kan imam fenje photo lo ko damma imam fenje photo lo ko damma so na men fanambe kambe nyola mba fule ko alnimbara na timo men be kambe nyola mba fule ko alnimbara ala e bambo le molu modu saho wolu ani talibo konjera wolu Gali Ibrahima wolu Ibrahima Tunkara an men mi bebeje mebi alto Ansumana Touré wolu momorandi yalla ko be timo nyin kono mba fulale ko annimbara
definitely alla do ko senatla adum albe men ke ka wala mo birin tol men be banta jam fo men be sokono e be yalla ni be kere because al kam men beke aka futa aka ke audio lelji talibo katra record kanne ni ndol be Facebook on salbe men ke ka be gambe be nafa kan adum gambe be yalla ni be tama kanji alka video men fana yitandina mo be yalla na fana ko yar fan tonya be damindo adama baro molu ba no male adama baro molu la fitala adama baro molu la fitala e kam men fo mole yar fa man ke tonya ka fo mole ko mota adama baro non wallahi hanne Usain Dabo fona banko kan bansan nani adama baro lota je ade senala set bare dibide carte fo nyaajere last time men ke carte ke so tan saba ye nyoda walla je UDP mama kande da walla I think fo mama kande fo Amadou Bala dibide ye nyoda walla je because ata fo na banko kan na mota bar mo la banko ka mo la banko ko don be je men yalan ko mo ya non il faut kan ko mo le mu nyunti men nan ko UDP kan bi min na wali ko UDP la because of Usain Dabo because of Usain Dabo so ino be même fra banko de be alna nakafu nyoma NPP lam banko la patriot dipitol mena kan de dipitol men nan ko ali wol sinda la tundo ka alji kite la ko ibe banko do ku no la yene yu sako UDP dipitol doli bol kono bi woli e jele ko adam barol be tonya kam imina adam barol kam bar niage man findina hansain ni be do ko la because ka information ol dinnale mfana nyanta men taman le la ferol do UDP ferol men taman kan ndol fana ka information ol soto no wolle pul ka bon Usain Dabo la bunko ka bon Usain Dabo la bunko bi ni wol be findina la nyola e waje la komen ko mbe fola la nyanda men lo nan ta soto no to wole atine be je folo bari wato minal ko be findla nanne ali be jela al balu na fa yar fa nyun kan nyun na lo fo fede kerin yaro la dibidol men ka wur kunum mina ke jam ko mala bi ibe deyrinne ila wuro man sia because of minamu e jikla tewle soto imon kullo nyo soto bi ila dibidol dam mal fon bi kala nyole bi ka kullo no because ko tol malo de mal ka information of ni de mal bi ka jamal bi ka tende iman la nyola Usain Dabo ke be kuma dala bun konole ani katara sirinje aka men yalan ko men man ke dibidol aka men kuma ndo mo dantanda bi mo sabal wollel mo abi katam bi molula men yalan ko be bantala ten Ibrahima Dibale Modou Sabali ani mo danda ka wollel kumandi wollel ka kafuma bari Modou Sabali wo be konole komen go yomu da do ya molati e ka fara ko alna kadan dem fanda do ni na fen soro ba bondla ba bayla abi bala wala nyaama adu no Usain nana malla fala ada nan ta la filal bari lamin maron ne Modou Sabali bulomu da kasamba Usain ye kala karafo di Usain Dabo me yitandala ñundel mu banku tiñalalde non e banko tiña genne nin dinno lotle na internet television ode ay banko benen tela ko la television ode jam Usain Dabo wol fo Modou Sabali lamaron be siri o ko la lamaron na daba Modou Sabali wala ni karim babata je ay kumanda fo nyanka ko nka ko no mistake ko lam bar membe jerro no nka ko te mul apologize kay dan ko men ko namen fo man ko ma amman kendala ndama min ya safale ya dinna ada Modou Sabali ko nyoko ko nyinna o kle sinya jamaa ko nyoko so sayntake Modou Sabali nala kajala munyinda ko nyoko no kle sinya jamaa so sayinta o kenol ni woma Modou satisfy fanan abetara ako nyoko ban alla ni tebaro titano nya ako nyata fekke no la fende because ajaw ya wala Modou Sabali ya wala fanya ani ko kiyar ba adu na feel ba ka fanan ndale na ta try na sama na mbaro media empowerment wala na lamin to garakan to nya ka ne nim fabu wala ka Modou sama na tenida no because of minamu naji ko lo sodo Modou Sabali ko na try fonna sama na aytan dina birabi da basse fanan na convince fata da basse sila yelo men kede jeno ala atada je wolun nala natalo post na Facebook ko wala post de dinna ko communication okay bari non nana ma natalo post sister nen doyen call ayen nen comme nan na Modou Sabali natalo post abe UDP hanbi adu nan video la moy ma blog ada afra ma blog nan video la ma balan ko batal adu nala sabrol fanam de na messenger ayen call ayen nen ako minan nambe Modou Sabali natalo post la. And I think Abdoulaye Jawara is the one. Men yalon ko wona tan ko na ko nyoko ke akonyo ko no akonyo ka ku. Nka ko ndabi ka fen post na ku. Abdoulaye Jawara skina bengi bela. Nka ko tan na bi ka fen kan na Facebook ko ko le nyawnya nka en na ku nka ko no mbika mal mola nka en ta ku. Ni na ke jero na ke jero.
adu nale ala haklo je ndey to fem post na post ni ndabi ko ku maybe fonna page to ay adminol beje mo sa post no le no ma kala mo da yaku bari non da fon bulo fem post ndabi ko ku so abulay na dan fenge because mi tan na mari nada ni mo nyina nada nada lo nyuko because na message ol be fen ko bari bi nya bala wala ka mod sabal na nada lo dai no ka post Facebook ko afon na na mod sabal sa na baro media impam nala yalla na dundi na messenger group ko na pol be fenge bari biriatara nen TRRC I think mom fenamo ala elane commission onye jana commission biri fenko nyilla kan akamfa o fana na ko nka ko ye ko motlin daw non kay me ko motlin gude nka ke bare o men nane ne ngaye do yala bun kon biri la moron dara je nka o ke bano ye ko motlin wala nka biabe sular mo sifa bella mo sifa biabe sular wol bella nka ko ni take be mutala nka ko bari isalon koy be tarra do yala kono je nka na sabat kana findi yakuma foy man nyana kamem okay na cool start pour ka fenge na de ko men go nimbe dami do sa filitala ala kayro bum kido adu ino aya ko motlin dami da na de kayro sotlaw because ay mo le taraje usen da ba jam fantu yata nyawo nyam mamira se ibrahima di watu jay pala so di mor sabal no mamira so mor sabal be tarra wotole drum en dan kondra bejele ni e pala sodo ita kala fende bari ta pala sono yudi fita tino la mansar gamba banko ka yudi piti nyatale ngo pati wolle nane sembo sodo gambia numbi kunu kamera wolbe binnale bari bi wolle pati wolle bike to moy woto yudi pi be laban na wala nyaman safa laban ta wona nyam be men fola moli men be gambia alina nyo komande nin kambe nyo men be kende nin anyway a campaign fo na jaro ni kate fo be ko sininding wala na fo mum abe diala bari même mu toñade mbe nyo kondon na kon dolbe kondon dolan dorman ta campaign ndolman ta campaign han gambia be kam presidential election dolta campaign kala ndol bita tol la kada na do ko jibe kam men kan dalta men adam baro ka wol ka wulla ta do ko jibe ndol bita do ko jibo lan dolta campaign kala bi gambe be ala mina mu toñade usenna o bira singolo kiyam wol nata disappoint bi ko sa ta be dikirin kiyandela anata je ko men ko yar fam feltanye kiyam badi bu domande bari no wolu ko ben ferla den silon ko hani dal ten ferla ya ne la kenni do moy ko ha kiyam ko sai men ka ko joke no wol bi ba adam barol sai mo ko sonna ko do jola yudi fi ko tan den ngoy ko ngol sa do na la fantole kala tolawdi don de toledi ndolu lafta men ale o kenyele adu be sularin men ale bo kelanyele inshallah adama baro bo ke kan tolen adu na silo fanam be lonkla le nadi ata man satalla silo nyimbe deda start la jandi ba ful election be sila wonji ko be kere kuran be dami do bi moli la fenkol be sanne moli la kordal wayal fende je sain kamala do wol traje adu num kuran manal taw to be alon ko alhamdulillah abandal woto non be mem fala moli be alinna wakil gambia mun tollel tadi adu momorandi yalla ne mina mutla nafati mina mula torode mo be wolon mbele wolon so no mbela nafa mu mendi wala mun na wulula la nafade na nafa mendi wala mun na dimbal la nafade na nafa mendi wala mun na banko la nafade banko la kayron dolbe sura wala adu wala mun tola nafade mansula dara silaje mansula jayir laje bari sura da men na wala mun na banko e deda ndol sura da men na wala mun na banko e deda adu wo banko nyimbe deda kan jamal ba deda ka wala mu adama barwati anala mansa kunna mbaten klam baajayla adum tolbe continuer la ka molu kumanda kan suto anen kilo nanta mu rakoma wala mbe continuer la suto anen kilo ka molu kumanda kan adum be continuer la fana ka tonya itande mol momo finde yakuma fa me yalongo amanke tonyade mbe finda mbaydan le ko yemem fota amanke tonyade nyina mu tonyade biri ibrahima diba finda ko bira finda airport do ha kan do me yate fe kuma jamam finda naitan dala ko ndol ni tabe wulu tan kan do le kono ndol ni tabel alfal sida nin kandole kono dol fara nin kandole kono woto kana fu mo le kando mine fara nin dam man le kofo adu ndol be loru wodin kirala do adu wala mu toñade mbe nyanta wakilla wala mo kana je komen ko ndata kenola no iba kenola ni da man diamu no message o ta yaftande moduma memmalo bari modolu jodi bingol ka audio janyande na mandole mu iba to nyen kanye kunun ko ala muso na ka nda wala abika so
baraka keme sama sa ka san crédit ko ka furu mo dam mala mo yudi bila audio drum yalla wala sifalo wala ko dam mala na moy so alim fane audio tay non ka ki nka kinna konta koldo nka ita ni mo la nyina be keri tol ka kila yal to ko ya fe mo fenna al yalon al malon e ka ki mo le adu wol kala wala e ka ki mo le adu wol kala wala woto ni da fane yalon ko iye kuma moy me yalon ko senen drolum ifane ya janjandi tuma do mari fana ba kila modo le mol sala mina mutonya bar ni e tol tamoy man tol tamoy e kale tol le da wala annabi hansa modo be filo kono be no wala atna modo be filo kono be no nonu man nyum fiamu dat bari yalon ko tol feltal ita fen soro nola woto membe je tol fana memmen kala wol nyindi ko tol bita kan nyaatu la adu laftal katende nyaato nam do nyam ngana je ko men ko mbe sembo soro kan mol be no male narilas no nyanta continue la le na do ko nyina la fon lafta men nan sasoro no na le atlo ba kan 2018 17 kana fon 19 20 mbe alu ne mine be kerino wato jamal ka diamo adam baro to ala social media jamal ka diamo adam baro to ala facebook ko jamal ka diamo adam baro to ala whatsapp ko mo kilin nam bi alka mo jelle soto ay le platform jelle soto be adam baro woton salon ko bitaka nyaatole kunu kinin kilon men ka jam wolbi ka fen sor fo banen do ila family kumboda ila dimbal kumboda kumo be fote ma to kuya be sorona e kono sana bi alhamdulillah rabbil alamin bi ale mol soro no nendre fo be ka moy baga sai kunu nendro men be ka be ka moy baga woton bitaka nyaatole platform wol be sodore wo platform wol be mo jelle be do ko ke ka won mo jelle be do ko ke ka woto adama baroy asiya kale woton tol bitaka nyaatolo dron wato tolle la platform siata e tolle ta siata ndolta man sia jiber la man sia e ben tonya na sudo no barbin na jama suru nole adu mole na kumo moyno mole ke la moyno na groupe jelle bembulu o groupe ko mo jelle be woldo wotal salon ko bitaka nyaatole adu kamem fo mole wala mu tonya den dolli ka fanya fo no moye ndaka wala fo politiko ni na fanya fo e mbem fo ne ne kam man tare te ne ka because ni yalon ko na fanya la fo e be ko di lan nale woton tolta fanya fala moy adun te mo ne la bari be mem fole wala mu toñade ni bu ta no wala be na fala bari tol man la fena fo gambel ñarata ela kanslo do le finda be la men arda bu aje fenga kan akoy gambel be lena bari bira jengene mo kala ko toña woton ñi mem fole mu toña bari bir mo le finda banko din kendo do yalla men arda ba ñin ka dalil jamaat ne yeni fo fanyi mem wala mu toña ba ye gambel be ne na ba akseniata molu male ko la arda men nalo wota gambe benen itale gambian ko nan because ne gambe la president nen ye gambe benen woto way men kala do ko men de ka police ol ko yene ta bondi mirin la ye sama hanna tara council la modi ibola kenol coronavirus mbe alon be Europe janne men be Italy jam men be dinkra corona be alon tol be men ko jannalon bar gambe fo gambian ko le bini ko mara sole soro lumo le sorom ndol men be banta jam banko jawol wala ka findi ka ko ha adam baro be lumo sorom kan mol bi ka dañu soranen ko jama bari bi ka ko mol ka mano le di mol la ka ko do le di mol bay da men be yuro ibere buuna ko be ma baro wala to min atinda because of kuram men be kere bari suo ko non ko libo lu ne le kay be ñor kam fitino ko al no bulan be na banko le tinya kan man tara kayro sawade de kan na banko kan so anyway be da na le janda bade no famandun kala bar anyway nala man soro no lungo dum tuma do no efir de salven sot no lale janni ba fula election o inshallah bari say la face den no kunu samale la face la karotili kilen ka sta do la bari no bi time be mon combat na dadi ka findina adum be mol tent lam bal jayida ale video nyi janjam men sa kino audio yake audio na janjandi ay dum dinkira be do modi salom mine be kering Usain Dabol be fitna ko adam baro fitna ko adam baro man mira soro pour ka adam Usain Dabol ñor fitino ka adam baro mo mira soro mota adam baro bala fana membe fero deda nola pour Usain Dabol dina fitno ko ñame no ay wote ke nola bare Usain Dabol be fitino ñinen kan because of mina ma ko atlaman sa tinya lo atlaman sa la tinya sababu kram le wala mu adam baro wala mu adama baro bira adam baro jamfa ala ya wanyari waya bala man sa kunda kono gambe be alan ko yar fa nyimu jamfa molat gambe be ko dia woto wo kamala la fam binela pour ka finno ñor nam banko ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh